एक साहब होते थे, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहता हूँ ताकि उनकी फैमिली को पता हो कि वो कितने घटिया आदमी थे। उनका नाम था मेजर जनरल नदीम एजाज। ये फिजिकल टॉर्चर करवाते थे हमें। मॉडल टाउन थाने में इन्होंने हाथ पांव बांध के मरवाया था। परवेज रशीद साहब को भी इसी ने टॉर्चर करवाया था। ये जनरल मुशर्रफ का रिश्तेदार था। परवेज भाई को 2 बार टॉर्चर किया गया है, ट्वाइस। पहले तो तोड़ने की कोशिश की बहुत, फिर इन्होंने टॉर्चर किया। राना सनाउल्लाह साहब के साथ, राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ भी इसी ने करवाया था। इसी ने करवाया था। ये बड़ा गलीज आदमी था या है मुझे नहीं पता, लेकिन सवाब उसको बराबर जाना चाहिए जो उसने किया। जी उस वक्त जनरल खालिद मकबूल जो थे वो कोर कमांडर थे। खालिद मकबूल साहब एक शरीफ आदमी, उन्होंने बतौर कोर कमांडर और शायद गवर्नर भी थे वो थे, उन्होंने अपोज किया, लेकिन उन्हें पता बाद में लगा। लाहौर पुलिस ने बहुत अपोज किया, लेकिन ये शख्स अपना काम कर गया था। बड़ा मारा जी उन्होंने, मार मार के सारा जिस्म काला कर दिया। ये बकायदा तौर पे फिजिकली आप मार की बात कर रहे हैं, जिसे मतलब कि बकायदा मार कहा जाता है। हाँ जी। मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। अच्छा। तो वो मेरा इंतजार कर रही थी। जेल लंबी थी, उनका वो हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हुआ था, वो मेरा इंतजार करती रह गई। तो मैं जेल में ही था। वो एक जमानत खत्म होती थी, एक जमानत होती थी, दूसरा केस, दूसरा होता था, तीसरा 10-12 बार हो गया था। 10-12 बार जमानत हुई और दोबारा फिर केस। तो वालदा मेरी ब्रेक हो रही थी, बेटे का इंतजार करते 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 करते। वो बहरहाल जी फिर अगले दिन मैं रिलीज हुआ। मैं सीधा ये शेख जाहिद हॉस्पिटल गया वालदा के पास। तो वो कौमे में जा चुकी थी, तो फिर उनसे बात नहीं हो सकी। कभी कौमे से 4 दिन बाद फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर वो बात ही नहीं हो सकी। अब आप बताएं हमारी नुकसान कौन पूरे करेगा। मेरे वालिद का खून बहाया गया जब वो 46 के थे। मैं 10 साल का था और भाई मेरा 7.5 साल का था। तो क्या मैं ये सेव देता कि उसका बदला पूरी पीपल्स पार्टी से ले, या उसकी जिम्मेदारी आज की पीपल्स पार्टी पे आयद करें? नहीं कर सकते। और जो कुछ फिर बाद में पीपल्स पार्टी ने भुगता, उसके बाद क्या बचा बाकी? तो वो नफरत लेके आप नहीं चल सकते। एक तो ये पैगाम है। तो अगर आपने मुल्क के मुफाद में चलना है तो फिर आपको अपनी नफरतें और अपनी तलखियां पीछे फेंकनी पड़ती हैं। इसी तरह जो कुछ हुआ है जनरल मुशर्रफ के दौर में, जितना जुल्म हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो अगर उस जुल्म का बदला लेने हम चल निकलते, यूनिफॉर्म में आके फौजी बेइज्जती करते थे हमारी, जेलों में आते थे। मॉडल टाउन थाने में मेजर सैफ साहब होते थे, पता नहीं कहाँ हैं अब। वो जनरल नदीम एजाज जो सब ब्रिगेडियर थे, उनके फ्रंट मैन थे, वो ये सारी बदमाशी करते थे। तो ये 2 या 4 आदमियों का काम था। हम इसकी जिम्मेदारी उस वक्त भी हमने पूरे अदारे पे आयद नहीं की थी। मैं इसी कैंटोनमेंट से 1 या 2 बार नहीं, कई बार MP और MNA बना हूँ। सारी अपोजिशन काटी है। हमें तो कभी ख्याल नहीं आया कि हमने कोर कमांडर हाउस या कैंटोनमेंट का जो हसास इलाका है वहां से एहतजाज करते हुए भी गुजरना ही हुआ, क्योंकि फौज की अपनी हुर्मत है। तो मैं ये PTI वालों को जरूर पूछना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब पकड़े गए थे तो आप एहतजाज करते, लेकिन किस हकीम ने मशवरा दिया था कि आप जाके कैंटोनमेंट पे हम धावा बोल देते, या फौजी तनसीबात पे, या जहाँ हसास अदारों के दफातर थे वहाँ जाके आप इस तरह करते? आपने अपने आप को भी मुसीबत में डाला, आपने फौज को भी आजमाइश में डाला, और सियासत को भी आपने पल्यूट किया, और एक अजीब पंजाबी के अंदर कड़मास पैदा हो गया है। तो सियासत में दिल बड़ा करना पड़ता है। अब मैं ये जरूर कहना चाहूँगा इस मौके पे कि इमरान खान साहब जेल में, मैं उनका कैदी रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, आई वॉज द ओनली वॉइस इन कैबिनेट। उस आदमी के हक में जिसने मुझे जेल में डाला, जिसने मुझ पे इलेक्शन रिग करने का झूठा इल्जाम लगवाया। अब तो उन खुद को भी पता सबको हमने झूठ बोला था, तब भी पता था। तो मैंने कैबिनेट में कहा कि ये तरीका पकड़ने का ठीक नहीं था, क्योंकि किसी भी साबिक वजीर आज़म के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। और भी बहुत कुछ कहा। मेरी उस वक्त की कैबिनेट को पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है। PTI एक दौरे इब्तला से गुजर रही है। वो ये मुतालबा करते हैं कि उनके हकूक
پامال کیے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ ان کو نہیں لینے دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ آڈٹ، انفیکٹ یہ آڈٹ جب بھی شروع ہوا یہ 2011 سے شروع ہوگا. اس میں 126 دن کا دھرنا بھی آئے گا. اس میں COD کے بعد جو ایک ٹھہراوا آیا تھا پاکستانی سیاست میں اس کو پارا پارا کرنے کی بات بھی ہوگی. اس میں ایجنسیوں، اسٹیبلشمنٹ اور ججز کے ساتھ مل کے اور یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے ساتھ مل کے میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی سازش کا ذکر بھی ہوگا. پھر 2018 کا الیکشن چوری کرنے کا ذکر ہوگا. RTS سسٹم بیٹھنے کا ذکر آئے گا. ہمارے لوگوں کو پریشرائز کر کے ٹکٹ واپس کروانے کا اور انہیں کڈنیپ کر کے اور جہازوں میں بھر کے لانے کا ذکر آئے گا. جو سارا کچھ محترم عمران خان صاحب کو لارجر دین لائف بنانے کے لیے کیا گیا اور ایک دیوتا بنا کے پیش کیا گیا، جو کہ وہ دیوتا تھے نہیں نہ ہیں. اب آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے PTI کے ساتھ، بدقسمتی سے ہی ان کا اپنا بویا ہوا ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہوں تو وہ، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ مار پیٹ سے ٹھیک نہیں ہونی. جو بھی ہم میں سے چاہتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں، اسے اپنے پہلے گناہ اور غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہانی آج سے شروع کر دیں اور پیچھے جو کیا آپ نے وہ آپ اس کو فراموش کر دیں. مجھے بھی افسوس ہوتا ہے بعض اوقات، اور بہت ہوتا ہے بعض اوقات. اور بعض اوقات میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی دیتا ہوں کہ اپنوں سے گالیاں کھا رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پہ. مجھے شوق نہیں ہے گالیاں کھانے کا، لیکن جسے درست سمجھتا ہوں اسے کہتا ہوں. لیکن اگر آپ نے 2024 کے الیکشن کا ذکر کرنا ہے اور آپ اس کا آڈٹ چاہتے ہیں تو یہ 18 سے 24 پہ آئے گا. جو آپ نے بویا تھا وہ آپ نے کاٹا ہے، نہ بوتے کبھی بھی نہ کاٹتے. اور میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 4.25 سال تو وہ سنیچ کیے گئے ہیں نواز شریف سے. 18 کا الیکشن جبرن دھاندلی سے ہرا کے جو نواز شریف کے 4.25 سال تھے، صرف 4.25 نہیں ہے، یہ کھیل پہلے شروع ہو گیا تھا. 17 اور 18 کے جو سال تھے وہ بھی ہم سے چھینے جا چکے تھے. تو آپ نے 6 سال ضائع کیے ہیں، ہمارے چھینتے اس ریاست کے ضائع کیے ہیں. آپ کو تو بھی 1.5-2 سال ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو 6 سال ہو. میں نہیں چاہتا، یہ میں تو کبھی نہیں چاہتا. میں تو نرم ہو گیا ہوں جب سے وہ مخالف پارٹی جیل میں گئی ہے، کیونکہ جب کوئی جیل میں جائے تو بغلیں نہیں بجانی چاہیے، اس پہ خوشی نہیں منانی چاہیے، جیسے کہ PTI ہمارے جانے پہ مناتی تھی. پہلے بتا دیتی تھی اب کون جیل جا رہا ہے، ہم کس کی فائل دیکھ کر آئے، اب کس کی فائل دیکھ کے، اب کس کی باری آ گئی ہے. تو یہ اللہ کرے یہ رک جائے نظام سارا اس ملک میں.